cuanto el reloj dé las 12, nada será como era antes. Mi primera pregunta es, ¿cómo de emocionante es entrar en una franquicia que es tan querida como es Encantada? Fantástico. Especialmente sabiendo que Maya iba a estar ahí, Maya Rudolph. La conozco un poquito y al fin pues, pudimos trabajar juntos. Y también con Amy. Amy estaba en The Office hace muchos años. Pues nada, ahora hablamos un poquito de Elda, porque es un personaje que es pequeñito, pero bueno, sin dar spoilers, luego se convierte en uno de los personajes más importantes, ¿no? De los cuentos de Más o princesas. menos, sí. Sí, era Así que pequeñito. La parte era más grande, pero la cortaron. Eso pasa en las películas todas las veces. Pero fue un placer. Hicimos la película en Dublin, ¿cómo se dice? Ireland. Dublín, En Sí, Dublín, en Irlanda. en Irlanda. Entonces fui con mi familia ahí sí, los set designs, fantástico. Y sí, es una parte pequeñita, pero el carácter cambia porque la magia entra en el mundo entonces sí se pone un poquito más importante. Sí, sobre todo por eso, porque es un personaje que es muy mítico, ¿no? De este tipo de Yeah, cuentos. yeah. Entonces, ¿sentiste algún tipo de responsabilidad de, ostras, voy a hacer de este personaje? Sí, también era no tan difícil porque el director Adam Shankman es buen Ujú. amigo con Anne Fletcher, que fue la directora que me directó en The Proposal. Así que ellos se conocían, eran amigos y los tres hablamos juntos, entonces me puse más relajado. ¿Qué crees que tiene Encantada la historia, que es tan especial, que ha vuelto después de 15 años? Ay, icónica porque las temas es los mismos temas que uno oye cuando era un pequeño niña o niño. Entonces eso revuelve en la mente. Y también no se toma tan seria, es cómica también. Sí. Y entonces se hace un poco de relajo y cómico haciendo chiste de la misma tema que está haciendo. Y los actores son muy buenos. Amy y la cantante de Broadway. Sí, ¿Cómo se llama? Idina. Sí, Idina. Idina, fantástico. En general, ¿por qué crees que últimamente estamos teniendo tantos o remakes, secuelas que son al final tirar de nostalgia, ¿no? ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? No sé, los estudios saben que va a ser dinero. Si lo hacen bien, va a ser dinero. Entonces hacen eso para el dinero, entonces pueden hacer otras películas independientes que son más diferentes, creativas, los franchises hacen mucho dinero. Entonces es solamente en un economics Ujú. es muy importante, of course. Ujú. Y bueno, tengo todavía un minutito. En el hipotético caso de que dentro de 15 años hicieran una tercera, ¿te gustaría volver como Edgar? Sí, puedo estar en una silla de rueda y hacemos otra. Me dicen que hay que cortar, o sea que nada, un verdadero placer, de verdad, y enhorabuena. Ok, viva España. How amazing is being back? With the Enchanted cast. Yeah. Yes, it's been incredible sort of reuniting with the cast of Enchanted. It's always really wonderful to revisit something that you did years before. It's not something that comes along every day, and as a performer, it's really cool to sort of get back into the story and see how the time you've been apart has informed you and informed your performance, and to explore the character later on and see what they've experienced in their life. It's a fun exercise for an actor. Mhm. So let's talk about Nancy, because how has she changed in all those years? She's changed for the better, I think. I mean, who wouldn't want to be the queen of a fairy tale kingdom? She's having the time of her life. She's married to a gorgeous king, and they sing songs all day, and they frolic, and they run around, and they have the life, I think. So it was fun to sort of figure out the balance between
how much of her New York City sensibility she keeps, having lived now for a while in this kingdom. How much has it how much has it rubbed off on her, and how much does she keep her tough, cool New York City vibe? So that was a fun part about it for me. That's so interesting. I love it. And why was it the perfect time for this reunion, especially now? You know, that was kind of up to Amy Adams. I think she's been really thinking about it a long time. I think we all loved this film so much, and through the years have realized how much it resonated with people and how smart and funny it was. And thankfully, she kept it in her heart, and we all were available to come back together, and we just had the time of our life. Well, then how was it the first day that they called you or they emailed you or however they contact you and they told you, we want to do this? Well, it was the middle of we had heard that we were going to get back together, but then we were in the middle of the pandemic. So what we did was, at that time, they were figuring out ways that we could record music without coming into the studio in person. And so they had this sort of James Bond suitcase that was delivered to my house, and you opened it up and there was a mic in it and a whole board, and I went into my walk-in closet and I put the lyrics up on my pants hanger, and I sang the entire Love Power vocal in my closet in my house, and it hasn't been changed since that day. Wow, amazing. And well, then, how important is music in this franchise, especially because it's like a reinterpretation of a fairy tale? So for you as a singer too, how important is the music in this one? Well, obviously, music is the way that I feel, that I express myself best, that I feel most connected to an audience. And I think that Disenchanted really embodies the old-fashioned musical and the joy of the singing and dancing, but in a way that feels really authentic to the story. Yeah, I agree with you. They are telling me that it's a wrap, but it's been a pleasure meeting you. Such a pleasure. Thank you. Nice to see you. Bye. Bye. Eso es cruel. Pero ha molado.